जब इसराइल वॉर हुई थी तो पाकिस्तानी पायलट्स ने बहुत सारे पायलट्स और एयर डिफेंस कंट्रोलर्स ने वॉलंटियर किया था कि हम अरब मुल्कों के शायान शान इसराइल के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने उस वक्त इनको ये वार्न किया था कि आप अगर जाना चाहते हैं तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाएंगे, अगर आप वहाँ मारे गए यानी शहीद हो गए तो ना तो हम आपकी डेड बॉडी क्लेम करेंगे, ना आपकी कंपनसेशन देंगे आपको फाइनेंशियल, और ना आपको कोई मेडल या एजाज से नवाजेंगे इस आपकी कुर्बानी के बदले। फिर भी हमारे पायलट्स गए थे और इसराइल को याद होगा हमारे 5 जहाज उनके जो तबाह हुए हैं आज तक, पिछले 78 सालों में जब से इसराइल माज़े वजूद में आया है उनके 5 जहाज तबाह हुए हैं, तमाम के तमाम पाकिस्तानी पायलट्स ने मारे हैं। ये इसराइल को याद भी है। और ये अभी भी जो एस्केलेशन हो रही है और लोग कंपैरिजन करना शुरू हो गए हैं कि नेक्स्ट पाकिस्तान की बारी तो खुदा न खास्ता नहीं है, मैं उनको याद कराता चलूं इसराइल को उस वक्त भी हमारी ताकत पता थी, सबकी, पायलट्स की और इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस और एयर डिफेंस कंट्रोलर्स की, और आज तो हमारी पाक फिजाएं कहीं बहुत आगे पहुंच चुकी है। ये याद रखना चाहिए और इंशाल्लाह ताला यही हमारी तैयारी और यही हमारी कैपेसिटी और यही हमारा हौसला इंशाल्लाह ताला इस तरह के किसी भी मिसएडवेंचर से इसराइल को बाज रखेगा। अच्छा, जियोग्राफिक कंडीशन के तनाजुर में इसराइल से कशीदगी पाकिस्तान के लिए किस हद तक खतरनाक हो सकती है, क्योंकि हमारी पुश्त पर इसराइल का दोस्त और पार्टनर, हमारा अजली दुश्मन इंडिया भी मौजूद है। देखिए, ये आज का नहीं है, ये पिछले 40-45 सालों में जब से हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम शुरू किया था, मैं उससे यंग ऑफिसर था एयरफोर्स में, हमने एयर डिफेंस का बहुत ज़्यादा मैंने ड्यूटी की हुई है। उन दिनों भी न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का खतरा था और 2 मुल्कों से ही था, आज का नहीं। 40-45 साल पहले भी नहीं, 2 मुल्कों से खतरा था, इंडिया और इसराइल। 40 साल आगे आके 2025 में आ जाते हैं। इस दफ़ा ड्रोन आ रहे थे हिंदुस्तान से, चला कौन रहा था और सपोर्ट किसने दिया था और किस मुल्क के बने हुए थे? इसराइल के। तो इसराइल कभी बाज नहीं आया। आप ये नहीं कह सकते कि अब इसराइल ने कोई ठान ली है या इसराइल ने तहैया किया कि वो इंडिया को साथ देगा। इंडिया का वो हमेशा साथ देता रहा है, हमने काउंटर किया है उसकी टेक्नोलॉजी को, इस कोलैबोरेशन को। आइंदा आने वाले वक्तों में भी इंशाल्लाह किसी भी नेफेरियस डिज़ाइन को दोनों मुल्क करें, इंडिविजुअल करे या इसराइल अकेला करे, पाक फिजाइया की कैपेबिलिटीज का मैं आपको बता सकता हूं कि हमारा जबरदस्त बेफिटिंग जवाब देने की हमारे पास वो है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेडार सिस्टम, हमारी नेटवर्किंग, हमारा रिस्पांस ऑप्शन एब्सोल्युटली एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस जिसको ERF कहते हैं उसके लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसराइल को ये 10 दफ़ा सोचना चाहिए एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री के पाकिस्तान को कन्फ्रंट करने का मतलब होगा कि उसको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और इतनी कीमत चुकानी पड़ेगी कि शायद उसके लिए इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी कभी ना आई हो। अरब मुल्कों और इसराइल के दरमियान फौजी ताकत का अदम तवाज़ुन किस तरह और कौन बैलेंस कर सकता है? देखिए, मैंने जैसे कहा ना कि एक तरफ कंप्लीट इम्प्यूनिटी है, यानी कि इसराइल को पूरी खुली छूट है कि वो जिस मुल्क पर मर्जी, जिस मर्जी वेपन से, जिस टाइम पर मर्जी, जिस इंटेंसिटी से वो करना चाहे वो हमलावर हो जाता है या सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है। और इतने मुल्कों के दरमियान 7 मुल्कों पर पिछले 7 सालों में कुछ 18,000 के करीब वो एयर स्ट्राइक्स कर चुका है, मोस्टली हवा से कर चुका है। एक तरफ एक मुल्क का ये इम्प्यूनिटी है कि वो कुछ भी कर गुजरे तो उसको अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाता, सिवाय रेजोल्यूशन पास करने के, चाहे वो OIC का हो या यूनाइटेड नेशंस का हो, वही पास होता है और उसके बाद अगला दिन चढ़ता है और चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू कर देती हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका प्रेशराइज कर देता है उस विक्टिम मुल्क को जिस पर हमला किया जाता है, कॉन्सिक्वेंसेस से या किसी वजह से भी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बैलेंसिंग इंडिविजुअली कोई भी मुल्क इसराइल को कर सकेगा, क्योंकि अमेरिका की बैकिंग है। हाँ, ये हो सकता है कि अपने स्टेक्स कम करें, यही अरब मुल्क अमेरिका के साथ अपनी जो कोलैबोरेशन है या नेशनल इंटरेस्ट अगर उनका अमेरिका से जुड़ा हुआ है तो डिपेंडेंसी कम करें। जितनी जल्दी वो डिपेंडेंसी कम कर पाएंगे उतनी उनकी सॉवरेनिटी ज़्यादा अमल दरामद कर पाएंगे अपनी सॉवरेनिटी पर। अब मैं आपके व्यूअर्स के आसानी के लिए एक मिसाल दे देता हूँ और बड़ा करीबी मिसाल देता हूँ, क्योंकि हमने अभी अभी ये फेस किया है और बड़ा भरपूर जवाब दिया। हिंदुस्तान के जहाज तकरीबन नोट किया होगा 80 से 85 जहाज 6 और 7 की दरमियानी रात को हम पर हमलावर हुए थे। हमारे रेडार्स ने पिक किया, हमारे फाइटर पायलट्स, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स ने उसको रिस्पॉन्ड बैक किया और 1 घंटा कॉम्बैट रहने के बाद 7 जहाज़ों को लैंड नहीं करने दिया। आया हमारी सॉवरेनिटी ब्रीच होने की कीमत हमने फौरी तौर पर नहीं चुका दी दुश्मन को, कहा कि ये चुकाओ अगर हम पर हमलावर हो गए? हमने कोई रेजोल्यूशन का इंतजार नहीं किया, हमने यूनाइटेड नेशंस का किसी करारदाद का इंतजार नहीं किया, थर्ड पार्टी का इंतजार नहीं किया। हमने वो किया जब कर दिया तो दूसरे मुल्क मजबूरन आए। ये सॉवरेनिटी होती है। ये ज़हन में रखना चाहिए कि जब एक मुल्क सॉवरेनिटी का खुद फैसला करता है, इंडिपेंडेंट होता है, उसकी किसी पर इंहिसार नहीं होता या किसी के साथ मजबूरी नहीं टाई डाउन होती, तो फिर ये इस तरह की कौम फैसला करती है कि 1 घंटे के अंदर आप अपने 7 जहाज लैंड ना करने दें, और फिर 10 तारीख को जितनी हमने टनेज फेंकी उनके ऊपर 65 की जंग से ज्यादा टनेज फेंकी चंद घंटों के अंदर पाक फिजाइया ने, उसने जंग रुकवाई थी।
کسی ریزولوشن نے نہیں جنگ رکوائی تھی. اور یہ آخری بات میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہندوستان حاوی ہوتا ہم پر تو ہماری جنگ کسی نے نہیں رکوانی تھی. ہم نے خود رکوائی ہے. امریکن پریزیڈنٹ نے صرف فیسیلیٹیٹ کیا ہے. تو یہ ایک زندہ مثال ہے اور صرف 3 مہینے پرانی مثال ہے کہ جو ملک سوورن ہونا جانتے ہیں اور وہ بیہیو اس طرح کرتے ہیں, رسپونڈ اس طرح کرتے ہیں, دنیا اس طرح اور طریقے سے ان سے ساتھ ڈیل کرتی ہے. خالد صاحب، 78 سالوں کے دوران 3 عرب اسرائیل جنگوں میں پاکستان کا فوجی کردار بھی رہا. اس حوالے سے اپنے ناظرین کے لیے آپ سے کچھ تفصیلات جاننا چاہیں گے. دیکھیے 60s میں جب 67 میں اور 73 عرب اسرائیل وار ہوئی تھی تو پاکستانی پائلٹس نے بہت سارے پائلٹس اور ایئر ڈیفنس کنٹرولرز نے والنٹیئر کیا تھا کہ ہم عرب ملکوں کے شاہان شان اسرائیل کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں. حکومت پاکستان نے اس وقت ان کو یہ وارن کیا تھا کہ آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو انڈیویجول کیپیسٹی میں جائیں گے, اگر آپ وہاں مارے گئے یعنی شہید ہو گئے تو نہ تو ہم آپ کی ڈیڈ باڈی کلیم کریں گے, نہ آپ کی کمپنسیشن دیں گے آپ کو فائنینشل, اور نہ آپ کو کوئی میڈل یا اعزاز سے نوازیں گے اس آپ کی قربانی کے بدلے. پھر بھی ہمارے پائلٹس گئے تھے اور اسرائیل کو یاد ہوگا ہمارے 5 جہاز ان کے جو تباہ ہوئے ہیں آج تک پچھلے 78 سالوں میں جب سے اسرائیل ماض وجود میں آیا ہے ان کے 5 جہاز تباہ ہوئے ہیں, تمام کے تمام پاکستانی پائلٹس نے مارے ہیں. یہ اسرائیل کو یاد بھی ہے. اور یہ ابھی بھی جو اسکلیشن ہو رہی ہے اور لوگ کمپیریزن کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ نیکسٹ پاکستان کی باری تو خدا نخواستہ نہیں ہے, میں ان کو یاد کراتا چلوں اسرائیل کو اس وقت بھی ہماری طاقت پتہ تھی سب کی, پائلٹس کی اور انجینئرز اور ٹیکنیشینز اور ایئر ڈیفنس کنٹرولرز کی, اور آج تو ہماری پاک فضائیہ کہیں بہت آگے پہنچ چکی ہے. یہ یاد رکھنا چاہیے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی ہماری تیاری اور یہی ہماری کیپیسٹی اور یہی ہمارا حوصلہ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے کسی بھی مس ایڈوینچر سے اسرائیل کو باز رکھے گا. اچھا، جیوگرافک کنڈیشن کے تناظر میں اسرائیل سے کشیدگی پاکستان کے لیے کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہماری پشت پر اسرائیل کا دوست اور پارٹنر ہمارا ازلی دشمن انڈیا بھی موجود ہے. دیکھیے یہ آج کا نہیں ہے, یہ پچھلے 40-45 سالوں میں جب سے ہم نے نیوکلیر پروگرام پر کام شروع کیا تھا, میں اسے ینگ آفیسر تھا ایئر فورس میں, ہم نے ایئر ڈیفنس کا بہت زیادہ میں نے ڈیوٹی کی ہوئی ہے. ان دنوں بھی نیوکلیر پلانٹ پر حملے کا خطرہ تھا اور 2 ملکوں سے ہی تھا, آج کا نہیں. 40-45 سال پہلے بھی نہیں 2 ملکوں سے خطرہ تھا, انڈیا اور اسرائیل. 40 سال آگے آ کے 2025 میں آ جاتے ہیں. اس دفعہ ڈرون آ رہے تھے ہندوستان سے, چلا کون رہا تھا اور سپورٹ کس نے دیا تھا اور کس ملک کے بنے ہوئے تھے؟ اسرائیل کے. تو اسرائیل کبھی باز نہیں آیا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب اسرائیل نے کوئی ٹھان لی ہے یا اسرائیل نے تہیہ کیا کہ وہ انڈیا کو ساتھ دے گا. انڈیا کا وہ ہمیشہ ساتھ دیتا رہا ہے, ہم نے کاؤنٹر کیا ہے اس کی ٹیکنالوجی کو, اس کلیبریشن کو. آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی کسی بھی نفیریس ڈیزائن کو دونوں ملک کریں, انڈیویجول کرے یا اسرائیل اکیلا کرے. پاک فضائیہ کی کیپیبلٹیز کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارا زبردست بفٹنگ جواب دینے کی ہمارے پاس وہ ہے. الحمدللہ ہمارا ریڈار سسٹم, ہماری نیٹ ورکنگ, ہمارا رسپانس آپشن ایبسولوٹلی ایکسٹرا ریجنل فورسز جس کو ERF کہتے ہیں اس کے لیے بالکل تیار ہے. تو اسرائیل کو یہ 10 دفعہ سوچنا چاہیے ایز کمپیئر ٹو اینی ادر کنٹری کہ پاکستان کو کنفرنٹ کرنے کا مطلب ہوگا کہ اس کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی, اور اتنی قیمت چکانی پڑے گی کہ شاید اس کے لیے اتنی زیادہ شرمندگی کبھی نہ آئی ہو.